कैरेक्टर मजबूत है तो इंसान इंशाल्लाह ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार लेता है। और दूसरी वजह कैरेक्टर मजबूत होने की है कि अल्लाह ने हमें खैरा उम्मा बनाया, बेस्ट ऑफ जनरेशन्स बनाया। खुद ही अल्लाह ने कुरान मजीद में चैप्टर 3 वर्स 110 में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन नेशन बनाया, बेहतरीन कौम बनाया है। तो सोच तब्दील होने की ज़रूरत है यूथ की, कि जो बेहतरीन उम्मत है उसका कैरेक्टर भी फिर बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को लीडरशिप पोजीशन दी, और लीडर्स जो होते हैं वो फिर बुरा रवैया नहीं दिखा सकते, फिर उनमें कुछ ख़ास चीज़ें होनी चाहिए, और इसी से कौमों की सोच बदलती है और तकदीर बदलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कौमों की पहचान होती है। और अगर आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शुरू की टीचिंग्स देखें तो वो क्या थी, मक्का की टीचिंग, वो कैरेक्टर बिल्डिंग की टीचिंग सारी की सारी। और मदीना की टीचिंग्स देखें तो वो कम्युनिटी बिल्डिंग की टीचिंग, क्योंकि यही दो चीज़ें ना, पहला ये है कि इंसान अपना कैरेक्टर बिल्ड करे, उसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग पे आ जाए। कम्युनिटी बिल्डिंग है गुड टू द नेबर्स, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना, तो वहाँ ब्रदरहुड बहुत नज़र आती है और कम्युनिटी बिल्डिंग। और मक्का में कैरेक्टर बिल्डिंग। अब कैरेक्टर बिल्डिंग की बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से नेशंस कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है इस हवाले से कि हमारे पास कैरेक्टर बिल्डिंग का वो फार्मूला है जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत क्विक और एफिशिएंट कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती है, और वो है तकवे का कॉन्सेप्ट, अल्लाह के साथ अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। अब जाहिर है कि नॉन मुस्लिम्स वो अल्लाह के साथ वो अटैचमेंट तो नहीं है उनकी, और सेकुलरिज्म के बाद तो मज़हब की वैसे ही वहाँ पे मुदाखलत बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास इस्लाम है। तो इस्लाम इज़ द आंसर। फिर एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह वेयर एवर यू आर। गुड कैरेक्टर में सबसे पहले आता है अल्लाह का डर। ठीक है, इस हदीस से ये साबित, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, गुड कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। जो बंदा अल्लाह से कॉन्शियस हो गया हर मामले, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह क्या सोचेंगे, ठीक है ना, ये थॉट्स आए उसके माइंड में कि अल्लाह का ये हुक्म है वगैरह वगैरह, हर मामले में जो कॉन्शियस हो गया अल्लाह से, पहली बात ये, फॉलो द बैड डीड विद अ गुड वन टू इरेज इट एंड एंगेज अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर। ये हदीस, जहाँ हो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हो जाओ, बुरे डीड को अच्छे से मिटा दो। ये आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त हदीस है। जैसे ही कोई बुरा अमल हो गया, खुदा ना खास्ता, फ़ौरन अच्छा अमल करो ताकि वो बुरा अमल हावी ना हो जाए आप पे, उसकी नहुसत आप पर तारी ना हो जाए, और वो काला धब्बा जो ब्लैक स्पॉट लग जाता है कल पे, वो बढ़ ना जाए, उसको फ़ौरन मिटाओ। और एंजल भी आपको पता है 6 आवर्स वेट करते हैं बुरा डीड लिखने से पहले, तो तौबा कर लो इससे पहले कि वो चीज़ बहुत बढ़ जाए। और ये बहुत गलत बात है। इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह रूटीन बन जाए और आपको पता भी ना लगे ये गुनाह है, आदत बन गई ना, तो ना तौबा हो रही है, वो गुनाह आदत बन गई है, तो ये तबाही है, ये तबाही का ज़रिया। और फिर कहा कि एंगेज विद अदर्स विद ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, अच्छे कैरेक्टर से पेश आओ दूसरों के साथ। फिर एक हदीस में फरमाया, वेरीली आई हैव बीन सेंट ओनली टू परफेक्ट राइटियस कैरेक्टर, मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ ताकि मैं राइटियस कैरेक्टर को परफेक्ट करूँ, तुम लोग के सामने मिसाल पेश करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमारे लिए मिसाल। गुड कैरेक्टर पे मैं कुछ आपको कोट्स, इब्न अल क़य्यिम का एक कोट सुनाता हूँ। द रिलीजन इटसेल्फ इज इंटायरली गुड कैरेक्टर, रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर। जैसे इमाम शाफी का वाक़या है, बहुत मशहूर सही वाक़या है, कि वो इल्म हासिल करने गए, काफ़ी अरसा इल्म हासिल करके वापस आए, आलिम बन गए, तो दरवाजे पे नॉक दी, मदर ने पूछा कौन है, अपना नाम बताया, और मदर ने कहा क्या सीख कर आए हो, तो उन्होंने कहा इल्म और आदाब। तो मदर गुस्से हुई, कहती कुछ नहीं सीखा, वापस चले जाओ। तो बड़ा शौक में आए कि ये क्या, मेरी वालदा ने इतना रूड बिहेवियर क्यों दिखाया। तो अपने उस्ताद के पास गए, गम में कहा ये मामला हुआ है मेरे साथ। तो उस्ताद मुस्कुराए, कहते पहले आदाब कहना है फिर इल्म कहना है। तो ये जब आके वापस कहा नॉक करके क्या सीखा, तो कहा आदाब और इल्म, तो फिर दरवाज़ा खोला। यानी वो मदर्स भी किस लेवल की विजनरी खवातीन। तो कहा हाँ अब तुमने कुछ सीखा, तो इल्म से पहले आदाब आते हैं। तो इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर, सो हूएवर सरपासेस यू इन कैरेक्टर हैज सरपास्ड यू इन रिलीजन। तो जिसका अखलाक तुमसे अच्छा है वो तुमसे रिलीजन में आगे है, सीधी सी बात।
اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں۔ پھر انہوں نے کہا الموافقات میں the Sharia in its entirety only creates noble morals۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں، ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں، ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنا۔ انسان نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، لیکن نماز کے میکانزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر۔ پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے۔ یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورل۔ شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کے لیے، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے، انسان کرپٹ ہیں، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق، رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو، رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر۔ جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو۔ یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا۔ تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ گڈ کیریکٹر کے کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلبی بیماریوں سے پاک ہے۔ وہ قلبی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد۔ حسد یہ ہے کہ آپ جیلس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈسٹرائے ہو جائے، آپ میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ میلس سے پاک ہو، میلس سے نفرت، مومن نفرت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ نفرت سے اور بٹرنس سے اور وینجفلنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیئر کرنا۔ اور بہت سے ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اگر وہ ان حادثات کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ لے تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، وہ بٹر ہو جاتا ہے، وہ وینجفل ہو جاتا ہے، ڈسیٹفل ہو جاتا ہے، ریونجفل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو حادثات ہیں ان کی صحیح انٹرپریٹیشن بنا لیں، ان کا صحیح پرسپیکٹو پا لیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو میلس، نفرت بہت بری ہے، انسان کو نیگیٹو بناتی ہے۔ اور ایروگنس، گڈ کیریکٹر میں ایروگنس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایروگنس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ بڑے گھبرا گئے، ان کا، اے رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا وہ بھی ایروگنس میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایروگنس از ریجیکٹنگ دا ٹروتھ، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، جبکہ حق واضح ہے، اور لکنگ ڈاؤن اپون پیپل، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ایروگنس